Ama arang inya arang paragna ko arang ge paragna arang channel nyal taun pa ajum taun pe tehna খবর গ্রাহ্য করা হয় না, তাকে বিকলাঙ্গ বলে ধরা হয়। তাই আমাদের সম্প্রদায় এই সম্পদ, এই যে সত্যতার রল ধরম সাঁওতাল লাকচার নিয়ে মরা গোটার ভিতরে যদি মেট্টেন আবহাওয়া পরিচয় হবে না, তাহলে দুলরিয়া বই আমি শিখো নিয়ে ভারত দেশের আবহাওয়া নিয়ে রড যদি বুঝবো তাহলে বলে আবহাওয়া ট্রেন যদি আবহাওয়া যে ট্রেনের সংস্কৃতি হোক বুঝবো ট্রেন যদি আবো নিয়ে সমাজ ব্যবস্থা যদি আবো ভবন মেল বুঝবা নিয়ে হবে দিন বুঝবা আর হয় যে আবো নিরো সন্তান খারোল সন্তান আমি শিখো মিনা বনা ওকোই রবকো মেল বুঝবা নিয়ে যেখানে দায় দুলোর মান সরসা কানা ছিলা ada Indian development selain kena nengkan serviceman apa salah ko janam kena niyo ko pako bujau ke dare kena babu niyo ka jodi ado kama am ado ar jodi niyo ko sapat bancha tale am bancha niyo ko bagor metan banmi hoy bancha ko ay metan jotio hoy bancha ko ay una tege men যে রড অল ধরম সাঁওতাল লাকচার নিয়ে তো আবো যাহা লিখা থেকে বাঞ্চাও রুল হয়ে পাবো না যে রুল হয়ে পাবো না নিয়ে কো মিনার থেকে আবো বিনাবা নিয়ে কো যদি মেটতেন আবো তাহলে কিন্তু আবো বন মুচো তো নিয়ে কে ইন্দোর মেমেন শোনাই কেনা তাই বন্ধু বাংলায় যেটা বলছি এই যে আমাদের ভাষা আমাদের যে লিপি আছে আমাদের যে ধর্ম আছে আমাদের যে সংস্কৃতি আছে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা আছে এইগুলো যদি আমরা আজকে চোখ কান না দিই তাহলে কিন্তু এই সমাজ ব্যবস্থা আজকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যারা আছেন তাদের করে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই পঞ্চ ইন্দ্র ছাড়া যেন একটা মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি এই সমাজের এই জাতির মানুষ এই পঞ্চ ব্যবস্থা ব্যাগর এই পঞ্চ ব্যবস্থা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই এই সম্পদকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি নাগরিক প্রত্যেকটি আদিবাসী ভাই বোনেদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যাই হোক আমি বিশেষ কিছু বলবো না, আমাদের মধ্যে অনেক আমাদের সম্মানীয় ব্যক্তিরা আছেন ওনারা বলবেন আমার বিষয়ে, তাই আমি সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেছি কারণ এই জাতিকে রক্ষা করার আপনার এবং আমার সকলের দায়িত্ব। আজকে আপনারা জানেন এই বাংলা ভাষার জন্য অনেক বাঙালি মানুষ আত্মবলিদান লড়াই সংগ্রামের ফল, তাই 21শে ফেব্রুয়ারি তাই তারা আজকের এই বাংলা ভাষা মহৎ জায়গায় একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যদি আমাদের সন্তানি মানে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি বলবেন, কি বলা হবে? তার মানে আমরা এমনই সেলফিশম্যান হয়ে গেছি এখন এই কোনো ব্যাপারগুলোতে মাথা হস্তক্ষেপ করছি না। তাই আমি বলবো যে যেখানেই থাকুন আপনারা আমাদের আদিবাসী ভাই বোন আপনাদের এই ভাষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনারও সকলের মানুষের। তাই বন্ধু আমি বলতে চাই যে এই যেমন ভাষা এবং ভাষাকে বাঁচাতে গেলে লিপির ভীষণ প্রয়োজন। আপনারা জানেন লিপি ছাড়া ভাষা বাঁচতে পারে না, কারণ ভাষা নিয়ে লিপি নিয়ে ভাষা নিয়ে জাতি, অতএব লিপি আমাদেরকে আপন করে নিতে হবে। আপনারা জানেন বাংলার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিপি আবিষ্কার করেছিল, আমাদেরও সাঁওতালি লিপি আবিষ্কার করেছিলেন পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। উনি 1905 সালে উড়িষ্যা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনি হলেন বিশ্বের আমাদের পণ্ডিত যিনি লিপি আবিষ্কার জনক স্রষ্টা বলে আমরা ঘোষণা করেছি পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। অলচিকি লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বর্ণ পরিচয় লিপি আবিষ্কার করেছিলেন, এই সাঁওতালি ভাষাকে রক্ষা করার জন্য পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আমাদের সাঁওতালি লিপি অলচিকি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই আজকে এই লিপি যদি না থাকতো তাহলে আমাদের ভাষা জীবন্ত রূপরেখা নিদর্শন দেখা যেত না। তাই আমাদের যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মহাশয়কে আজকের এই সবার পক্ষ থেকে মানে কোটি কোটি শত শত প্রণাম জানাচ্ছি যে এই সাঁওতালি ভাষা মৃত্যুর বুকে চলে গেছিল, কিন্তু উনি লিপি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এই ভাষা জীবন্ত রূপরেখা পেয়েছে। তাই আজকে এই ভাষাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আর আজকে আমাদের এই যে ধর্ম আপনারা জানেন কবে আমরা জন্মেছি জানি না, পিলচুমুড়িয়া জানে, কিন্তু আজকে এই স্বাধীন ভারতবর্ষে ৭৬তম ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো।
কিন্তু বন্ধু আজও আমাদের ধর্ম থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, বঞ্চিত করা রাখা হয়েছে, আমাদেরকে হিন্দু বলে চালিত করা হচ্ছে। কিন্তু বন্ধু আমরা বলতে চাই, আমরা হিন্দু নই, শিখ নই, মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই, কিন্তু আমরা হলাম সারি ধর্মের অবলম্বন। আমাদের ধর্ম হচ্ছে সারি ধর্ম, কিন্তু আজকে আমাদের ধর্ম থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাদের আজও পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে ধর্মের কোট কলম আজও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, আমাদেরকে অধর্ম করে রাখা হয়েছে। এটা কি সভ্য সমাজের নিদর্শন? তাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, কেন কেন আমরা ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবো? এই জবাব কে দেবে? কোন নেতা দেবে? আজকে আপনারা আমাদের ভোটাভুটি নিয়ে মসনদে বসছেন, আমাদের কথা কবে বলবেন? এটাই হলো আমাদের লড়াই। আমরা দাবি করেছি সারি ধর্মকে ইমিডিয়েট সেন্সাস কোড কলমে অন্তর্ভুক্তকরণ করার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় বন্ধু, আমাদের আজকে ধর্মের কোড কলম নাই বলে আমাদের হিন্দু বলে চালিত করা হচ্ছে, কেউ খ্রিস্টান বলে চালিত করা হচ্ছে এবং আরও অন্যান্য বলে। কিন্তু এটা অনেক বড় অপরাধ। যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা ভদ্র বলছেন, যারা জেন্টলম্যান বলছেন, আপনি প্রশ্ন করুন, কেন এই আদিবাসীকে বঞ্চিত করা হবে? ধর্মের কোড কলম সেখানে কেন অধিকার দিয়েছে? তাই আমাদের আজকের এই লড়াই, আমাদের মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য। আমরা চাই ইমিডিয়েট আমাদের সারি ধর্মের কোড কলম সেন্সাসে অন্তর্ভুক্তকরণ করতে হবে। আমাদের কৃষ্টি কালচার আপনারা জানেন, আমরা প্রকৃতির পূজারী, আমরা প্রকৃতিকে পূজা করে আসছি, কিন্তু আজকে দুঃখের বিষয় এই বৃহত্তম স্বাধীন ভারতবর্ষে আছে আজও আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে ধর্মের জন্য। মানে আশ্চর্য লাগে যারা বলে আপনি জেন্টলম্যান, শুভবুদ্ধি, শিক্ষিত ব্যক্তি। আরে আমি বলবো, আপনারা স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন, আমাদের আদিবাসীরাও লড়াই সংগ্রাম করেছিল স্বাধীনতা আনার জন্য। এরা অপরাধ করলো কোথায়? কেন তাদের ধর্মের কর্তব্য থেকে বঞ্চিত করা হবে? কে জবাব দেবে? তাই বন্ধু আমাদের সচেতন হতে হবে, আমাদের এই ধর্মটাকে যে কোনো মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে, নাহলে কিন্তু আমাদের মুক্তি ঘটবে না। তাই ধর্ম যদি আমাদের সেন্সাস এবং সংবিধানের স্বীকৃতি পায়, তাহলে আমাদের মূল্যগুলো স্বীকৃতি পাবে। আপনারা জানেন মারাঙ্গুনি হারায় মারাকাতুরিকো নুকু মান্যতা কো যাবা আর বছর সালে হয় দুর্গা পুজো। এই দুর্গা পুজোয় দেখবেন এখন ৮০ না ৮৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। আমাদের জাহের দুর্গা পুজো অর্চনার জন্য আমরাও দাবি করবো ৮৫,০০০ টাকা দিতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে। চেপাবেন না, আমাদের অমানবিক দাবি নাকি এটা? আমাদের সাংবিধানিক দাবি। আজকে যদি হিন্দুরা পেয়ে থাকে ৮৫,০০০, জাহের পুজোতে কেন ৮৫,০০০ দেওয়া হবে না? চেপাবেন না, যাওয়া পারছে না, তাহলে লড়াই হয়ে পাবো না বাবু। जब मैं नहीं मैं रस्के में और रस्के रकम ग्रो करना पान रस्के पे मैं चल रही संग्राम में भारत जगत में जी पर करना माहौल जब हो गया है सारा पूरा पूरी को पसंद करो बांधकर चौपट पे चाप का में डूबो कहते मैं विजय बाबू तो भी आप भाई का ना आप जो बापे लड़े नुया हो रे बापे करो ताले कोयो काम में चौप जा सच्चे দিয়ে কেন নয়? আরে লড়াইটা এই জায়গায়। আমার কথা বক্তব্য নিশ্চয় পরিষ্কার, যারা শুনছেন তারা নিশ্চয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। ঠিকই মেন্দা সেবা আদৌ উনাগি মেন্দা ধরম আমার জিসকো লঙ্কার দেন হয় শুরু হয় পড়ো সরকারি হলিডে ছুটি ঘোষণা হয়েছে গভর্নমেন্ট চেক ফেলে যায় ঘোষণা হয়ে আসে বা একদমই কাল হয়ে আর হয় বাহা পড়ো अब जाहिर गाने जहाँ पर्व हो गया मरंगुगा कैंसा बनाए जहाँ आयो जहाँ हिंदू करें मरंगुगा करना देवी दुर्गा के नाम तो जहाँ आयो अब छुट्टी होली तो सरकारी छुट्टी दी घोषणा से बाद एकदम घोषणा चुराई যদি ধর্ম বল নাম কিনা ধর্ম বল জিতकर কিনা দেহে নাম হয় সাকরাত जहाँ সাকরাত पर्व चलाओ ना माघ बुला से मैंने आज सकरात मिल दाव से सारा भारत दिसम मानो मिल दाव से वन सकरात करा क्या सरकारी छुट्टी घोषणा करा होबे ना सेवा एकदम उम्बा चोई अपन गवर्नमेंट उम्बा कते साबर कते लेबास कते बनो दया ले चपे ले जा एकदम आले मिना लिया तैयार और आले जहां पे हो गया उधर चला
apa lagi te judi jiwa jala jiwa ema ente ho nungkan meritan ba hen kate ye bharat sabda da babon bacha siapa nanda baca apa se kudbur kate are khokoi hol lika khai kate do babu bamjama niya adhikar judi nyam sama miya tala lohoi lagao lohoi do hani dala me nui go jamme bang संवैधानिक मौलिक अधिकार दई लगी थे अब lohoi ka jubis kate lohoi apa hoit ka ten judi apa nade वीडियो ऑफिस बन चला वीडियो ऑफिस रे नदे नियो जयपुर रे तिनागान संसार तो बिना वीडियो ठन जायगा होया जुदी बन चला अभी दिन एकदम वीडियो ले ओरे बाबे छेले देन मात के दे पाछे मा होवा कबे बाको हो नित के मा दादा पासा जुदी होया परब जुदी होया जागरण जुदी होया ऑर्केस्ट्रा जुदी होया पूरा पूरी लाभ मा जाओ mana chikan udasin main rana bosantar ho selfish mere bar parao kana independent naujan ka lai ju pe buya ala dala che pogar par ala dala ado boys ma hoi ju kana se ape sab pe diye lauriyo aur quran chita ka dal lai ju taban pe tobe sin le asukit pura kana pe le de indo BA pass ko le de MA pass purna pass pusko pass chet kami raho bhai duro बहुत सारे सगई बनो तुलर बनो साया बनो नंकार सिक्की तो हरा कोनो प्रयोजन मिला ये समाज में इन्हें तो बड़ा है करना उनको तो लोहम के भागे चाहे दाया तुलर बनो तो यानी जैसी लगी समाज लगी मनवा लगी नुकु तो जे चाहे कहते अब समाज को खुशियाँ सच्चा आदो नुका इंडिपेंडा अलपेरेगी हाजो लोई बर्फी दे ले आपको नीडो तो मेरे रोर गुड़िया मैं खान दुलोरी ये बिहार सी सेहन लिए जज बुझे दुख करना न लगी सके सेहन विजय बाबू हो करा नादेन को हर सचेतन को हुई अपना कारण अब ये संपद अब करना ये को जहां निकट बाबू बताई दिया उना लगी सके सेहन सभा ताले धर्म जुदी जिस करना ताले अब भारत विश्व रे बनिलो जे बांगाली हिंदू क्रिश्चियन सिख परसी जत जत को लिया आज के आदिवासी दे धर्मीय उत्सव लिया को समान सरकारी छुट्टी हॉलिडे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जाबतीय सरकारी प्रतिष्ठान जस्को बंद आराम लटी पड़ा में ला निकलने काम कदया अब हां सच्चा देहन जुदी याल पे मुस्लिम को ईद मुबारक छुट्टी मां जे काम पूजा सरस्वती पूजा रे छुट्टी हिंदू को दुर्गा पूजा रे 4 दिन छुट्टी जे काम पूजा आज नी चना चोडो ओडे हेला ठली भीड़ भटनाई चला कदा और छुट्टिया घड़ी का दंदा तुंदा तमाक बगी कते लेगा अडी बहुत के साडे काम दिया ती जा को हो गए हुकूमत तुंदा आज के रेस्के बिदा उनी तो बहुत सनाय करवे जो ती जगह का हुकूमत तुरत गया बगांचे में ते तुंदा तमाक दा ती जगह पर लड़ा करता या अरे देख रे नुका खटका पटन ती जगह पर रुपु से जब दोने लगाने छुट्टी हो रही है अरे चेक संस्कृति का समा इन्हीं गंदा ये भारत दिसम रे आवाज आ संस्कृति नुका संस्कृति ये भारत दिसम रे मौजूद अरे आज के जे संतान संप्रदाय जे संस्कृति नृत्य एरकम आदिवासी जे नृत्य आछे এই ভারতবর্ষে দেখা যায় না যে সংস্কৃতির মূল্য অনেক মানুষ আমাদেরকে দেয়া হয়নি যেমন ইংল্যান্ডটা কিছু एग्जांपल ले आपे के नहीं যে ট্রেন হয় যে সংস্কৃতি হয় না ট্রেন তো গিদ্র পিদ্র নাতি পুত্রি গিদ্র কিমিন হপ ইরা যত মিট দেবনে সেরেন্ডারে আর নুনকেনা সংস্কৃতি আর দেখো তো মিট দেবনে দ্বারা लाजा गंबुजा देश से जनता कर लिया आयु के उठो मजल पे संस्कृति को ऊपर दा टीवी में आते गनुत दया हो अदो apa से यल के गो माय दुरु काना दो उठो गया लाजा पका बीच में दुरु का बाम यल दरा उनु को लेगा हमरा बुद्धू जुगे नुया संस्कृति का हम ग्रो करा और अबो नंका रिलो वाला व्यवस्था आई बाबा तुम दाई रुई दाई कितने टमके रुई दाई नाची से घंटा बजाओ दाई और समान साथ नाई के दिन से खाना से भी की साथ है कितने कितने छोटो को नियमन संस्कृति नियमन प्रदर्शन दा बिना राष्ट्रीय संस्कृति नुकरा संस्कृति उपाय जोता मिला माँ कुरान कथा लेके मिला इन्हें तो बना कर बोल दिया मिला मैंने कहना मात्रो आवाज संसारा के नियमों को ना बिना ताले नुकरा किशन लक्षण तेन आबो इन आम सनम का उदासन खदिते तेहन आबा टमाटोल पर पराव को होंडे आय होन का ने किताब रे जाय को है देना अडी रसकई बिचुदा नाडे में ते दृष्टि है मेटन होर आबरे बबू गिरे नाडे सुंदाय चिता है अदो अडी तुकी आई तो का मने मने से सरी के नुई तो माने चलिए विकलांग है सुंदाय चिता है आ जहां जत्तो के सपुष्टो किताया उनी का पुछो कना इन दिन में एकदम लहार में नियत आमान कना आमान गौरव कतले में नियत इंजन कना
আর বাংখান বাবু বাই গানোয়া উনা থেকে মেনা যে নিয়ে সম্পদ থেকে বাঁচা আছে বা উনা লাগি থেকে সেনা নিয়ে সভা তাই বন্ধু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে এই যে প্রাচীন সংস্কৃতি দেখলেন আপনারা এই ভারতবর্ষে দেখা যায় না কিন্তু এই প্রাচীন সংস্কৃতিকে আজও পর্যন্ত এই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই সংস্কৃতির মর্যাদা দেয়নি আমাদেরকে দেখলে সংস্কৃতি দেখলে অট্টহাস করা হয় মানে আন্দাইয়া কথা ফিল পায় আছে কয় না কেনা দেখো বুঝতো ব্যঙ্গ কবনা মেনখান দুলরি ব্যামসি আবহাওয়া সংস্কৃতি তো কিশোর দিয়া কিবা হয় যে একটা সিস্টেম जहाँ तो किशोरी मेला नहीं कारण से नुनकर एग्जाम्पल हम काड़ी घड़ी समय लगा तेल किनारे को पपुआ को 5 किलोमीटर सगीन कल तुम दा तमागरू आजम करते हमें ले या उड़ा तो को नीच तो बहू को जमाई को दादा में करना नुनकर वो कोई जोता तुम दा तमाग आजम करते रू आजम करते हम ले अच्छे करते हैं वो करते हैं से भूख करते हैं ले जा रहे हम मैंने संतरा निदर्शन मिला दुले नारे को बहा 5 किलोमीटर से इनको नाम लिया है उड़ा तुरंत को चेन को पकड़ करना मैंने रू आजम करते वो कोई जैसा मिला अरे कौन संप्रदाय मनुष्य रास्ते बोलो वो कोई चले जाए सकता है हिम्मत बोला गेम नंबर संस्कृति को मिला वो कोई जंतरमन के ना भक्त लोग तुझे सिक्की तो हर करना गुया नंबर मिला भैया क्या पे बंदा कि ले जा सेवा हाँ ठीक है चेंज दी सुराय हुआ चेंज दी कराम हुआ जहाँ तो 5 किलोमीटर से कौन रू आजम करते रू लुतुता आजम करते उड़ा तो छुटे करना तेज में दसाया तेज में सुनाने वाला रू आजम करते मैंने उन्हें तो सुनाया करना नारे तो दसाया करना किंतु हो जब मोरा गोटा छोटी ऋतु शीत ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत छटा ऋतुते संताली संगीत एवं नृत्य আছে যেটা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না বিনা ছটা ঋতু না ছটা ঋতু যাই হোক আপনি কই বুঝাও তো দাঁড়িয়ে আছে সেবা কারণ इंद्रजीत गोलेखन पाएगा ना आरो बड़ा खुदा बना आरो बंके को सुजोग मा को हुआ आदो उना लगे कि लेदा रोर ऑल धरम सावता लाचार आबो जे कोनो मूल्य से बंचा हुआ तबना तबे ना ये भारत दिशम रे मेटन मनमिल का बहुत दूर का दबल नहीं भरा हम किसी के काम नहीं क्या मानला और बनकांदो ले जाए तुम सबसे नीचर है माय आप नीचर का अब बोलने आम छत्तो खन लबार चक्कर नीचे तेचर आलिया जा किशोर गया भाषा जो नहीं मैंने अधिकांश समय लगा होता सीधा किशोर गया भाषा पेज वाला पे भाषा अब बोल ले गया कि समय जब देखो उसको ले आओ बोल और कभी चढ़ाने वाला खान घर गोष्ठी बोल दिया हो के बाको बने हो बने एकदम बारगुस्ती ले आए बोल दिया कौन कभी जो यहाँ जम चिढ़ा हुआ जब कौन को ले आए बोल वही खने धान काटा होते माँ ये धान काटते माँ साले चेक का मुझे ठीक है लेके ना आप तो मन चेक ले आ उन्हें हुरु ईर हुआ ताल ताल दुबा धारे में हुरु ईर हुआ ईर बनुक गया आवाज यहाँ कुछ तारे में केराई दुरुप के दिया मन कान चेको ले जाए पाकिटा गाछेर बसे आछे अरे पाखी गाছে বসতে পারে হ্যাঁ মাল জ্বালা মেলে ले भात बिकोई मेंदाय पाकिटा गाছে বসে আছে কিন্তু আবদ বলিয়া তারে রে দর রে কে গাই আপ কেনা আপ শব্দ বলো তাহলে নিয়ে কাগু করতে গেলে যদি বল তুলো ঝুকাইতে কাইতে প্রচুর এক্সাম্পল বিনা বিং ले যায় সাপটা বসে আছে এই সাপে ধূপ ধরে আছে মা আর আবু চে বললে দা উনি বিং ওন্ডে পিটি কেনা সেটা आदो हो का दो डी तो एग्जांपल में आनी फसाई दिखते जाई होगा तो वही मारागा अब विजय बाबू ले जाए और ले या को भी आदो जाई हो किनटा पे ले बुझो करा पे किया आदो आप को विचार पे बुगिया रब हता पे बुरिया खंडो आप हो ले या पे जे नी तो फुल भले ले तो कदा आदो जाई हो आप को है प्रेसिडेंट कर पर गंगा पे गंगा जागे नियो को पूछा लगाओ बना आतो टुलारे पूछा पे मजी बाबा को कटी मेल टुला पे अब समाज व्यवस्था और भारत जगत मजी पारगना महल आपे गौरव पे आपो अस्तित्व बचाव लगी भारत जगत मजी पारगना महल सर्वदाय मिला जाए सहायना और लुधे गौरव पे निये के आप কথা नहीं करते मुचोरे बेटे कथा लिया जायो आदो पंचस्तिया बांग्लादेश को मेंदा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेल दाय जहां तो अडी मारंग कथा आपे कम बेसी पड़ा मेनखान ऑल मिना काम रोर मिना काम धरम मिना काम आमहो मिना
olem atlere rorem atlere dhoromem atlere amhom atlere menkan ninmarang meten ukti ninmarang meten shloke lei jay niye do santali te menkan bangla te hamina ache tomar বর্ণমালা আছে তোমার ভাষা আছে জীবনের কত আশা হারিয়ে গেলে ভাষা তোমার হারিয়ে গেলে বর্ণ নিজেই তুমি হারিয়ে যাবে হারিয়ে গেলে ধর্ম জোহার সালাম করবে मानतान तारापद मांडी गंकेया आया तेहना गालोच रेना इदी काते अबो को तलारे अडी नापाय नापाय गालोच को आंजमत बुना आमा आड़ांग इᱧᱟᱹᱜ आड़ांग पारगना को आड़ांग गे पारगना आड़ांग चैनल नोडे गे मुचाद केदा सानाम कोगे जोहार।